گا. آبجیکشن کرنے میں, نکتہ کرنے میں آدمی بہت آگے رہتا ہے. سمجھے گا نہیں, بوجھے گا نہیں, لیکن بولے گا ضرور, ہے نا. কিন্তু এইখানে দরবারে কি আছে? দরবারে আছে যদি না কিছু বুঝতে পারো চুপ করে থাকবে. কিন্তু না, আমি চুপ করে, আমার জবান আছে, আমি বলতে জানি, আমার ইলম আছে, আমি তোমার মত না হতো নাকি? ये यही तकब्बुर, यहीं से तो आदमी उलट जा रहा है. इसी जगह से आदमी पीछे हो जा रहा है. अगर कुछ कमाया भी है, 2-4 पैसा अगर जमा भी किया, तो ये सोच करके लेके चला गया. बोल, शैतान आया लेके चला, ठीक है तुम जमा करते रहो, हम लेते चले जा रहे हैं. अल्लाह आप पर रहम फरमा दे. हमको तो आपने फरमाया कि किसी औरत और बेदाढ़ी मोछ के लड़के पे नजर न करना, और आपने खुद एक खूबसूरत लड़के की तरफ नजर भर कर देखा. हुजूर फरमाइए इसमें हिकमत क्या थी? आपने फरमाया कि तुमने देखा था कि जब मैं बलख से रवाना हुआ तो एक शीरखार बच्चे को वहां छोड़ आया था. शीरखार मैंने दूध पीते बच्चे को मैं बलख में छोड़ के आया था. तुम्हें पता है, मुझे ऐसा मालूम होता है कि ये वही मेरा बेटा है. जब मेरा बेटा है इसलिए हम उसको नजर भर करके देख रहे हैं, अच्छी तरह देख रहे हैं कि मेरा बेटा ही मेरी तरह दिख रहा है. जब मैं बलख से कि वही मेरा बेटा है. दूसरे रोज आपके मुरीदों से एक मुरीद काफले में गया और बलख का काफला तलाश किया. देखा कि एक दीबा का खेमा इस्तादा है. दीबा में रेशम, रेशम का खेमा लगा हुआ खूब झकास से, और उसके अंदर कुर्सी बिछी है, और वही लड़का कुर्सी पर बैठा. और ताज्जुब हुआ लोगों को, है ना. मुरीद लोग ऐसा नहीं बख्शेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, है ना. आप अगर एक तो बोलिएगा तो मुरीद लोग इधर से उधर अपना लगाएंगे, अकल अपनी अकल नहीं छोड़ेंगे. यहाँ से एक पीर भाई का इंतकाल हुआ, बागमारी में उनको दफन किया गया. मुरीद हुजूर का बयान यहाँ पे सुन लिया था कि बहुत सारे ऐसे मुरीद हैं कि जो यहाँ अगर उनको दफन कर दिया जाता है, लेकिन उनकी लाश जन्नतुल बकी में चली जाती है, ट्रांसफर हो जाता है यहाँ से वहां, नकली मकानी हो जाती है, कब्रिस्तान बदल जाता है, जगह बदल जाती है. क्यों? उस आदमी की हैसियत की बुनियाद. तो वो जो पीर भाई थे इस हैसियत के थे, मुर्शिद के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज से इतने ऊंचे मकाम पर थे कि बागमारी में उनको दफन किया जाता है. और दूसरे दिन पीर भाई लोग गए, जाकर खोदा, कब्र को तलाश किया, लाश गायब. उधर लाश गायब होती है, और जब यहाँ आते हैं तो हुजूर किबला फरमा रहे हैं कि রেখি হলো আসনি, তোরা ওখানে দেখতে গিয়েছিস? এখানে যে বয়ান যে হয়েছে ওইটা কি ভুল ছিল? তুমি বুঝতে পারোনি? তোমরা वो तो रात काल के ही दफन संगे संगे वो जन्नतुल बकी से ट्रांसफर हो गया. तो अब वहां जो गए थे कोई बता के नहीं गया था हुजूर को कि हुजूर हमें जांची देखते, कोई नहीं गया था. बोल करके चुपके से गए. ये खबर कैसे मिली? तो कुछ बदअकीदे लोगों का ये कहना है कि जिन्नात उनके पास, जिन उनको बता दिया है, जिनों के जरिया से उनको खबर हो गई है, उधर यकीन चला जा रहा है. लेकिन विलायत है, वली कामिल है, इधर ध्यान नहीं आ रहा है. यही है फर्क होता है. एक खुशबंद और खुश अकीदा मुसलमान और एक बदअकीदा मुसलमान, इन दोनों में फर्क यही होता है. वहां छोड़ आया था. मुझे ऐसा मालूम होता है कि ये वही मेरा बेटा है. दूसरे दिन आपके मुरीदों से एक मुरीद काफले में गया, बलख का काफला तलाश किया, देखा कि एक दीबा का खेमा इस्तादा है और उसके अंदर कुर्सी बिछी है, और वही लड़का कुर्सी पे बैठा है और कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, माशाअल्लाह, और रो रहा है. तिलावत भी कर रहा है और रो भी रहा है. उस दुर्वेश ने इजाजत चाही, जो इनके मुरीदों में से जो गया था तलाश में, इजाजत चाही किनसे? उन्हीं से जो बैठ के रेश खेमे में जो बैठे हुए हैं, उनका लड़का हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह का लड़का. इजाजत चाहिए और पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? ये लोग जिज्ञेस करते कि आपने कोदाई दी कैसे हुजूर? उसने जवाब दिया बलख से. फिर पूछा कि आप किसके बेटे हैं? आप अपना बाप के, पिता के अपना. उस लड़के ने कहा कि मैंने अपने बाप को सिवाय कल के रोज के नहीं देखा.
মানে কালকে yesterday যে আমি দেখেছিলাম উনাকে, yesterday I saw him but I did not see, never, আমি কখনো উনাকে দেখিনি। এই উনি বললেন, उस दिन पूछा, उस रोज के नहीं देखा, अब नहीं मालूम कि वही है या और कोई है। मेरा बाप वही है या और कोई है, मैं अपने बाप को नहीं पहचानता, बस सिर्फ गुमान है मेरा कि लगता है। उस डर और इस डर से अब नहीं मालूम कि वही और कोई, और इस डर के सबब से नहीं पूछ सकता हूं कि अगर मैं पूछूं तो ऐसा ना हो कि वो भाग जाए। और मुझको खौफ भी है, আমি মানে চিন্তায় আছি, আমার একটা ভয় कि যদি আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করি হয়তো উনি পালিয়ে যান এখান থেকে। এটা শুনে কি আমার ছেলে চলে এসে এবারে আমাকে ধরে নিয়ে চলে যাবে ঘরে, এই জন্য আমি ওনাকে জিজ্ঞেসও করিনি, ভয় লাগছে। देखिए बाप का बेटा वो भी वैसे ही, उसके अंदर भी वैसे ही, बापत पूत परापत घोड़ा, नहीं कुछ तो थोड़ा थोड़ा बोलते हैं लोग अपने। क्योंकि हम सब पूछ सकता हूं कि अगर मैं पूछूं तो ऐसा ना हो कि वो भाग जाए, क्योंकि हम सब से भाग कर यहाँ वो आए हैं और मेरे बाप का नाम इब्राहिम अदहम है, ये बताया रहमतुल्लाह अलैह। उस दुर्वेश ने कहा कि आप आइए ताकि मैं आपको उनके पास ले चलूं। এবারে ওই মুরিদ যে ছিলেন উনাকে বললেন চলুন আমি ওনার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করাই। जब ये लोग रवाना हुए, हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह रुकने यमानी के आगे, जो खाने काबा है वहां जो रुकने यमानी के आगे माँ अपने मुरीदों के बैठे हुए थे, ওইখানে বসেছিলেন। दूर से आपने नजर की, दूर থেকে উনি দেখে নিয়েছেন जो আমার ছেলে আসছে, और देखा कि आपका मुरीद आपके बेटे को माँ उसकी वालदा के, মানে ওনার স্ত্রীকে ওনার ছেলেকে সবাইকে আমার ওই মুরিদ নিয়ে আসছে ওখানে। এবারে আমি কি করব? দুরূদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়া বারিক আলা ওয়াজরিয়াদি ওয়াজওয়াজি আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা আবদিকা ওয়া রাসূলিকা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وبارك ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد। हम मार्केट स्ट्रीट में रहते थे, गया जिला के एक साहब थे और लोग उनको सब पागल समझता था, लेकिन नमाज पूरी पाबंदी के साथ, वजीफा पूरी पाबंदी के साथ। तो गेट पे खड़े रहते, जानते होंगे सभी लोग, बहुत सारे लोग जानते होंगे, वो गेट पे खड़े रहते और सिर्फ हाथ को हिलाते, इस तरह से वो बोलते रहते कुछ ना कुछ। बोलते बोलते में एक दिन अचानक सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया है, और वहां गया वहां गया वहां गया। आदमी लोग परेशान कि क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे ऐसे कैसे। मालूम हुआ बाद में कि उनकी बीवी और बच्चे आ गए थे, उसके लिए बेचारा परेशान, वो आगे लो वो आगे लो, इसी तरह से बोल रहे वो आगे लो। यही बेचारे की जबान पर वो है। पहले जो आजादी थी उनको वो आजादी खत्म, पहले जो इत्मीनान से नमाज वजीफा करते थे, पढ़े तो पढ़े, कोई पूछने वाला नहीं। अब तो यह है कि वहाँ बीवी बच्चे का खर्चा देना है, खाने का इंतजाम करना है, रहने का इंतजाम करना है, कपड़े का इंतजाम करना है। अब इतना लफड़ा कहाँ से चला है, आगे लो आगे लो, इस तरह से बोल करके वो परेशान हो रहे। आपका मुरीद आपके बेटे को उनकी वालदा के साथ लिए आ रहा है, इतने में आपकी बीवी की नजर भी आप पर पड़ गई। आपकी बीवी ने भी हजरत इब्राहिम अदहम की मलका थी, उन्होंने भी इनको देख लिया, इन्होंने भी उनको देख लिया। आप किधर भागिएगा, भाग के जाइएगा। आप पर पड़ी, बेकरार हो गई, बीवी तो बीवी होती है, बेकरार हो गई और फरियाद बरलाई और फरियाद किया और अपने बेटे से कहा, देखो तुम्हारे बाप यही है, यही है तुम्हारे बाप। सारे मुरीद भी इस हालत को देखकर फरियाद बरलाए और जो लोग वहां बैठे थे उनके साथ फरियाद करने लगे, एक आह भरने लगे लोग, क्या मामला, और बहुत रोए। आपके साहबजादे बेहोश होकर गिर पड़े। जब इफाका हुआ, जब होश में आए तो बाप को सलाम किया। एक दूसरी मुलाकात हुई, एक मुलाकात तो वहां पर जब तवाफ हो रहा था, और ये दूसरी मुलाकात।
बाप को सलाम किया। हजरत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैहि सलाम फरमा कर बगलगीर हुए, कहा तुम पर भी सलामती हो बोल के बच्चे को लिया और बगल से लगाया और फरमाया कि तू किस दीन पर है। हाय हाय हाय, क्या सवाल, ये सबक है यहाँ पे। हम लोग अपने बच्चे से जब मिलते हैं कि खेचो ठीक है बाबू क्यों ना चलो बाबू तुम्हें नमाज पढ़े छो ना एक जून के देखे छी उनार माँ के देख लो उनी যখন উনি বাড়িতে যেতেন উনি ওনার সঙ্গে নাম ভুলে যাচ্ছি আমি তাই যখনই যেতেন বাবু নামাজ পড়েছো এই নামাজ কোথায় পড়লে বাবু এখানকার আমাদের পীরগণ সে উনি এরকম প্রথম কোশ্চেন উনি নামাজ কোথায় পড়েছো नमाज पढ़े बाबू ना ताड़ाताड़ी पढ़ लो टाइम आचे कोनी आचे हैं तो इस तरह से लोग पूछते थे हम लोग तो इतना पूछते नहीं। बहुत रोए। बेटे ने कहा दीने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपने फरमाया कि तू कुरान जानता है। बच्चे से पूछते हैं तू कुरान जानता है। उसने जवाब दिया हाँ। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दरियाफ्त फरमाया कुछ तूने इल्म भी पढ़ा है, कुछ इल्म पढ़ा, कुछ एजुकेशन हैव टू ऑब्टेन इट, कुछ इल्म भी पढ़ा है। उसने कहा हाँ। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दरियाफ्त फरमाया बस हजरत इब्राहिम अदम ने 3 सवाल किए, तीनों बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा। हजरत इब्राहिम अदम ने चाहा कि चले जाएं। এবারে জিজ্ঞেস করে উনি চাইলেন কি আমি চলে যাই এখান থেকে। যখন উনি ইরাদা করেছেন ওই ছেলে কি করেছে बेटे ने आपको पकड़ लिया, आज जेते দিব না। और आपकी बीवी साहबा शोर फरियाद करने लगी, वो भी उधर रोना धोना जो होता है काम रोने लगी। मुद्दत के बाद तो मिले, अब मिल कर करके अब वहां से वो रो रही हैं, रो कर करके चली जा रही हैं। हजरत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ मुंह उठाया। अब देखिए मामला क्या होता है। उठाकर कहा ऐ अल्लाह तू मेरी मदद कर, ऐ अल्लाह तू मेरी मदद कर। बेटे ने उसी हाल में आपकी गोद में जान दे दी, रूह कब्ज हो गई। है हिम्मत, किसी के अंदर हिम्मत हो सकती है अपने जवान बेटे को, खूबसूरत बेटे को। क्यों? उन्होंने ये देखा कि महबूब और मुहिब में माने अल्लाह में और इस बंदे खुदा में दोनों के बीच में एक तीसरा आ गया है जो रोड़ा है। हम उसे याद उस तरह नहीं कर सकते। अब मेरी याद में ये खलल, बीवी बच्चा सब आ गए। इसलिए इन्होंने क्या किया, ये दुआ किया। क्या दुआ? ये ऐ अल्लाह तू मेरी मदद कर, और कुछ नहीं कहा। बेटे ने उसी हाल में आपकी गोद में जान दे दी। बर्दाश्त होगा? हम लोगों से बर्दाश्त होगा? एक जवान बेटा अगर चला जाए, सबसे बड़ी मुसीबत इंसान पर वही होती है कि जवान बेटा अगर अपने बाप के कंधे पे लाश बन करके जाए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सब्र और शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी हजरत इब्राहिम अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत इब्राहिम अदम ने चाहा कि चले जाएं। बेटे ने आपको न छोड़ा और आपकी बीवी साहबा शोर फरियाद करने लगी। हजरत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा या अल्लाह तू मेरी मदद कर। बेटे ने उसी हाल में आपकी गोद में जान दे दी। मुरीदों ने यह हाल देखा तो कहा ऐ हजरत ये क्या हुआ? आपने फरमाया कि जब मैं इससे बगलगीर हुआ, इसकी मोहब्बत में मेरे दिल में एक जोश पैदा हुआ। बेटा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये जोश मेरे दिल बहुत सा मेरा काम आएगा। ये ख्याल मेरे दिल में पैदा हुआ। जनाबे बारी का खिताब हुआ, इधर ये ख्याल मेरे दिल में हुआ, उधर अल्लाह तबारक व तआला का मेरे दिल में इल्का हो गया या इल्हाम हुआ, जो भी। क्या ऐ इब्राहिम तू हमारी दोस्ती का दावा करता है या हमारे सिवा और दूसरे के साथ? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके साथ भी वही मामला। अपनी प्यारी चीज सबसे ज्यादा प्यारी उसकी कुर्बानी। क्या सबसे ज्यादा बुढ़ापे का सहारा
हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनको अपने हाथ से ज़बह करना पड़ा। अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन ये देखिए अल्लाह की आजमाइश कुछ ऐसी होती है, जब जाकर के अल्लाह ताला कुछ बुलंद मर्तबा अता फरमाता है। उसी हाल में आपकी गोद में जान दे दिया। हजरत ये क्या हुआ? तो ये उन्होंने कहा कि मेरे दिल में जोश पैदा हुआ, जनाब बारी का खिताब हुआ, इब्राहिम तू हमारी दोस्ती का दावा करता है और हमारे सिवा और दूसरे के साथ मेल करता है, दूसरे के साथ दोस्ती रखता है, मशगूल होता है, दोस्ती और शिरकत करता है। अपने मुरीदों को तूने नसीहत की थी। अब देखिए, अब मुरीद लोग भी बोल लेते हैं, अब अल्लाह ताला भी बोल रहा कि मुरीदों को तूने नसीहत की थी कि बेदाढ़ी मोछ के लड़के पर और औरत पर तू नजर न करेगा, और तू खुद ही बीवी और लड़कों के साथ में इश्क करता है। ये इश्क क्या है? मैंने मोहब्बत करता है, प्यार करता है। जब मैंने ये सुना तो दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरी फरियाद को पहुंच, अगर मेरे बेटे की मोहब्बत तेरी मोहब्बत से मुझको जुदा करने वाली है, क्या बात है, अगर मेरे बेटे की मोहब्बत तेरी मोहब्बत से मुझको जुदा करने वाली है, যদি আল্লাহ তোমার মোহাব্বত থেকে আমার ছেলের যে মোহাব্বত আছে যদি ওইসে জুদা করে দেয় আমাকে, তাহলে তুমি या तो এর জান নিয়ে নাও या আমার জান নিয়ে নাও, একে মৃত্যু দিয়ে দাও বা আমাকে মৃত্যু দিয়ে দাও। मेरी दुआ इसके हक में कबूल हो गई। अगर इस हाल में से किसी को अजीब आवे तो हम जवाब देंगे कि ये बात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मामले से कि खुदा की राह में अपने फर्जंद रशीद इस्माइल को कुर्बानी करते थे, ज्यादा ताजुब खेज नहीं होगा। दृष्टि ये मसनवी शरीफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह उनकी लिखी हुई है, जिन्होंने ये कहा था कि मैंने कुरान का मगज़ ले लिया है और हड्डियों को छोड़ दिया है। कुरान का मगज़ ले लिया है और इसमें जमा कर दिया है मसनवी में, और हड्डियों को छोड़ दिया है लोगों को लड़ने के लिए, जिसमें लोग के लोकाल में पड़े हुए हैं, लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। कार पाक यहाँ से एक शेर इसमें जो है मसनवी में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कार पाका राकयास अस खुद मगीर गर्च मानत दर रविश्तन शीरोसी। कह रहे हैं कि जो पाक लोग होते हैं उनको अपने ऊपर कयास न किया करो, पाक लोगों को अपने ऊपर कयास मत करो। यहाँ पाक से मुराद क्या है? जो ईमान वाले बंदे हैं, जो अफजल बंदे हैं, अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, हबीब हैं, उनको तुम अपनी तरह मत समझा करो। घर से मानत दर मिश्तन शीरोसी, कह रहे हैं कि घर से लिखने में शेर और शीर, शेर माने शेर होता, अशीर माने दूध होता है, या शेर और शेर, शेर जिसका वजन में होता है एक वजन शेर का, वो हो, या शेर हो, दोनों एक ही तरह लिखा जा रहा है, बड़ी शीन छोटी शीन का फर्क है, लेकिन शेर और शीर अगर बोला जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं है। जुमला आलम जी सबब गुमराह शुद कम कसी जब्दाल हक आगाह शुद। कह रहे हैं कि एक दुनिया इसी वजह से एक दुनिया गुमराह हो गई, और बहुत ही कम लोग ऐसे हुए जो अल्लाह के नेक बंदों से और अल्लाह के वलियों से वो आगाह और खबरदार हुए। दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم ورحمة الله وبركاته المدرسين ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وبيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه الأولياء وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين أشرف المرسلين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. جملہ عالم زین سبب گمراہ شو کم کسی زبدال حق آگاہ شو. بولے ایک عالم اسی وجہ سے کہ اولیاء اللہ کو ان کی حقیقت کو نہ جان کر کے اپنی طرح سمجھ کر کے گمراہ ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے مکہ والوں نے کیا کیا؟ ارے تو میرے سامنے کا پیدا ہے، یہ کیا جانے کیسے ان پر نبوت آ گئی. یہودیوں نے نصرانیوں نے کیا کیا؟ ارے یہ رسول عربوں میں کیسے آ گئے، یہ تو ہمارے میں آنا چاہیے، بنی اسرائیل میں سب ہونا چاہیے. اب دیکھیے یہ وہی دشمنی ہے جو آج وہ فلسطین میں جو نبھا رہے ہیں، وہی دشمنی آج تک چلی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ان جیسے خبثہ سے ہم تمام لوگوں کو، ساری دنیا کو، خاص کر فلسطینیوں کو، ایمانداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے. آمین ثم آمین. تو بہت کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ولیوں سے آگاہ و خبردار ہو پاتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کو چین پاتے ہیں، پہچان سکتے ہیں. بہت کم لوگ. اب یہاں پر دیکھ لیجیے اتنے سارے لوگ ہیں، اب اس میں ایک درویش، ایک کامل ولی اللہ یہاں جو ہم لوگ کے حضور قبلہ جی بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کو دیکھ کر کے آدمی کیا سمجھے گا؟ یہی سمجھے گا ارے ہم بھی ہیں، ہم سے بہتر کپڑا لگتا جو ہے ہم لوگ پہنے ہوئے ہیں. بولے کیا ہے کپڑے لگتے کی بنیاد وغیرہ نہ پیے گا. تو بہت سارے ایسے فقیر لوگ ہیں کہ جو بہت آگے ہیں، اللہ کے بہت قریبی ہیں، ہم ان سے بہت دور ہیں، لیکن ان کا حال جو ہے وہ بالکل ہی الگ ہوتا ہے. تو کپڑے سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کپڑے سے پہچانتے، تو کپڑے سے مت پہچانیے بلکہ ان کے اندرونی جو اخلاقیات ہیں اس سے ان کو پہچانیے. ان کے جو کیریکٹرز ہیں، ان کی جو باتیں ہیں. مسلمانوں کو تم پہچاننا چاہتے ہو ان کے ہیبٹ سے، ان کے اخلاق سے، ایتھکس سے ان کو پہچانو. یہ مسلمان کتنے ایماندار ہیں اور کس طرح سے کتنے پرسکون امن و شانتی والے لوگ ہیں. اب تم انہیں کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ایک دن اتنا پریشان کرو گے تو تم بھی پریشان ہو جاؤ گے. اشکیارا دید بینا نبود نیک و بد دردید شاہ یکساں نمود. کہہ رہے ہیں بدبختوں کو تو آنکھیں ہی نہیں تھی. یہ بدبخت کون ہے؟ جو ایماندار بندے نہیں ہیں، جن کے اندر ایمان نہیں ہے، جو ایک اللہ کو، ایک ایشور کو جو نہیں مانتے، ایک خدائے وحدہ لا شریک کو جو نہیں مانتے. اور نیک و بد دردید شاہ یکساں نمود، اچھے برے صحیح غلط سب ان کے نزدیک برابر. ایک واقعہ میں نے کبھی ذکر کیا تھا. ایک ملنے ہی والا تھا ساتھیوں میں سے، یہ امبر ہوٹل دھرمت اللہ میں ہے، وہاں عالیہ ہوٹل اسی میں جاتا ہے کھانے کے لیے. اور وہاں پر دو آدمی، دونوں میرے ساتھی، ایک کہتا ہے تیرے بھائی یہاں گوشت ہم نہیں کھائیں گے. دوسرا کہتا ہے ارے کھاؤ نا، کیا ہوا ہے، اس میں گوشت ہی ہوتا ہے، اس میں کیا فرق ہے، مانسو ہی آچے এর মধ্যে কি তফাৎ আছে, তোমার খেতে কি অসুবিধা, এটাও আছে ওটাও আছে. بولے نہیں بھائی کہیں جھٹکے پھٹکے کا ہوگا تو ہم نہیں کھا پائیں گے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے حرام ہے. ارے تم اس بات کو لے کے چلتے ہو. دونوں مسلمان ہیں، دونوں ہی جو ہے ایماندار ہیں، لیکن حالت دیکھی، ایک کو ڈر ہے اللہ کا اور ایک جو ہے بے خوف ہے. ایک جو ہے نیک لوگوں کے راستے میں چل رہا ہے اور دوسرا جو ہے دوسروں کے راستے میں چل رہا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. اسی طرح یہاں کے پیر بھائیوں کو بھی آپ دیکھیے گا تو یہاں کے لوگ بھی جو ہیں دیکھیے ایک دم صبر و سکون والے، امن کے پیغمبر ہیں سب. اور دوسری جگہ میں آپ دیکھیں گے باہر میں تو ایک دم شور ہنگامہ یہ وہ سب لگا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو دیکھی جاتی ہیں. اور اس کے بعد وہی کہہ رہے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ اشکیارا دیدیں بینا نبود، بدبختوں کو تو آنکھ ہی نہیں تھی، نیک و بد دردیدہ شاہ یکساں نمود.
اور نیک اور بد، اچھے اور برے، سب ان کو ایک ہی دکھ رہے تھے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، ان کا ظاہری مجسمہ، ان کا ظاہری جو ہے آنکھ ناک کان، یہ ساری چیزیں جو مبارک اعضاء جو تھے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ سب جو یہ بے ایماندار لوگ جو تھے، یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنی طرح سمجھتے تھے، ارے تو میری بھی تو آنکھ ہے، ان کی ہے تو میری بھی، ان کے ناک ہے میری بھی ہیں، ان کے کان ہیں میرے بھی ہیں، میرے ہاتھ دو ان کے پیر دو، میرے ہاتھ دو ان کے بھی دو، ان کے پیر دو ہمارے بھی پیر دو۔ فرق کیا ہے؟ فرق تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، قرآن کریم ہے۔ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے کانوں میں بھی کارڈ ڈال دیا، نہ یہ حق سن سکتے ہیں، نہ حق بات دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کی نظر وہاں تک پہنچ سکتی ہے، نہ دل میں ان کے کچھ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم انصاف تو کر سکیں، نہیں ہوتا۔ ہم سری با انبیاء برداشتن اولیاء را ہم جو خود پنداشتن، کہہ رہے ہیں مولانا روم کی نبیوں سے ہم سری کرنے لگے، نبیوں کو اپنی طرح سمجھنے لگے۔ ان لوگوں کا حال دیکھیے، وہی انبیاء اکرام علیہ السلام کو کیا سمجھے، ہماری طرح۔ اور اللہ کی پناہ کہ اس میں جو ہے کچھ اور بھی لوگ جو ہے گرفتار ہو گئے اس مصیبت میں، کہ ہمارا بھی ایمان ہے اور ان کا بھی ایمان ہے، ہمارا ایمان کم ہے ان کا ایمان زیادہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب ہم دونوں کا ایمان ہے، میرا کم ان کا زیادہ، تو ان کا زیادہ ایمان ہے تو وہ ہمارے سب ایماندار آپس میں بھائی بھائی ہیں، کل مومن اخوہ، لہذا ہم چھوٹے ایمان والے ہیں تو چھوٹے بھائی، اور وہ بڑے ایمان والے ہیں تو بڑے بھائی، نعوذ باللہ ہم ذالک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے اگر کوئی یہ خیال کرے یا یہ بات کرے تو گمراہی ہی تو۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور سچی عقیدت و محبت اولیاء اللہ سے، نیک بندوں سے، انبیاء اکرام سے، صحابہ اکرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفت اینک ماں بشر ایشاں بشر، ماں و ایشاں بستر خوابی مخر، کہتے ہیں وہ لوگ ارے یہ بھی تو انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں، پھر ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ماں و ایشاں بستر خوابی مخر، اور ہم سبھی لوگ جو ہیں سوتے بھی ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی سوتے اور جاگتے ہیں ہم بھی سوتے اور جاگتے ہیں، پھر ایسا معاملہ کیوں؟ ہمیں ان میں فرق کیا؟ تو جو ان کو پہچانتا ہے وہ ان کی نظر میں برا ہو گیا، جو دربار میں دربار کو پہچان کر کے جو آ گیا وہ لوگوں کے سامنے متون اور مظلوم ہو گیا۔ ارے یہ کہاں جا رہا ہے؟ میں حقانی نہیں جا رہا، وہاں چلا گیا، ارے سب جگہ کھانا پینا بند ہو جائے گا، ارے بہت عجیب سا ہے مجھے۔ پتھر پوچھتے ہیں لوگ بول بول کر کے، شیطان کیسے بہکاتا ہے انسان کو، ایک ایک بات الٹی پلٹی سکھا کر کے۔ جب اندر آتا ہے آدمی، حقیقت سمجھتا ہے، تب اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں ہم تو صحیح راستے پہ ہیں، الحمدللہ ہم تو اللہ اور اس کے ولیوں کے اور اس کے کاملین بندوں کے راستے پر ہیں۔ قرآن کریم میں آیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ و خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، ان کو کسی قسم کا ہے، ہر وقت ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، غم میں ہو، خوشی میں ہو، ہر ایک حال میں۔ گفت اینک ماں بشر ایشاں بشر، ماں و ایشاں بست خوابی مخر، کہ ہم لوگ بھی کھا پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ان کا بھی وہی معاملہ ہے، تو ان میں ہم میں کیا فرق ہے؟ اب یہ لاش میں کنکلوژن کر رہے ہیں مولانا روم، کہتے ہیں کہ این ندان استند ایشاں زاما، یہ اندھے ایسے ہیں کہ ان لوگوں کو کچھ بھی خبر نہیں ہے، کچھ نہیں سمجھتے ہیں، ہست فرق درمیان بے منتہا، حالانکہ ان دونوں کے بیچ ایک زمین و آسمان کا فرق ہے، بے انتہا فرق ہے۔ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ اصل فرق یہی ہے کہ ایک اللہ کا دوست ہے اور ایک اللہ کا دشمن، ایک مومن بندہ ہے اور ایک غیر مومن بندہ۔ تو ان دونوں میں فرق کر کے جو صحیح اطاعت جن کی کرنی چاہیے ہم ان کی اطاعت کریں، یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ آگے ارشاد کرتے ہیں، ایک دوسری مثال دے رہے ہیں، ہر دو یک گل خرد زنبور و نحل، کہہ رہے ہیں کہ زنبور اور نحل، نحل یعنی شہد کی مکھی ہے،
زنبور جو بھیڑ جس کو بولتے ہیں، اس کو ڈاسا یا اور بھی کچھ لفظ بولتے ہیں، بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ بھیمرول، بھیمرول اور یہ شہد کی مکھی مدو مکھی، ان دونوں کو دیکھیے، ایک جگہ پھول ہے، پھول کا رس دونوں ہی چوس رہے ہیں، ایک جو پھول کا رس چوستا ہے اپنے اندر زہر پیدا کر لے رہا ہے، اور دوسرا پھول کا رس چوس رہا ہے تو اس سے شہد پیدا ہو رہا ہے۔ اور شہد جو ہے جس کے لیے سورہ نحل قرآن کریم میں آیا، سورہ نحل آیا، نحل مانے ہی شہد، اور وہاں جو ہے کہ شہد کیا ہے؟ شفا ہے، مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، یہ ساری چیزیں۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہد بہت پیار کرتے تھے، شہد بہت پسند فرماتے تھے۔ یہی شہد کے چکر میں ایک مرتبہ ایک ام المومنین کے گھر پہنچے، وہاں پر شہد پیش کیا گیا، آپ نے نوش فرمایا، اور دوسری تیسری سب جو ہے مومنات، ام المومنات ہے، امہات المومنات پہنچ گئیں، اور وہاں پر کہہ دیا گیا کیا؟ ارے شہد بہت پسندیدہ ہے، کیا تلخ انداز تھا، ہلکی سی ایک سوئی کی طرح ذرا سا چپا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً سمجھتے ہیں، کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اپنا جب یہ سب کچھ بنایا، اپنا قریبی بنایا، سب کچھ علم عطا فرمایا، مکانہ وما یکون کا علم عطا فرمایا، تو پھر کیسے نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا آج سے میں شہد نہیں کھاتا۔ جیسے ہی آپ نے کہا میں شہد نہیں کھاؤں گا، بس فوراً سورہ نحل اترا، یا رسول اللہ، اے نبی اللہ، اللہ نے جسے حلال کیا آپ اسے حرام کر رہے ہیں۔ سوچئے، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ جے جنس کے اللہ تعالیٰ حلال کرے دیے تھے، اے نبی اللہ آپ نے تاکہ حرام کرے دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تو حرام کریں نہیں، انہیں تو بولیں نہیں کہ ایٹا حرام، কিন্তু এখানে একটা নোকতা, একটা পয়েন্ট আসছে, যে জিনিসটা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউজ করবেন না, যাকে উনি খাবেন না, ওই জিনিসটা আল্লাহকে হারাম করে দিয়েছে। কত বড় মার্তবা আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, এটা বুঝা গেছে? বুঝতে পারছেন? আপনি যদি না খান এই জিনিসটাই আমি হারাম করে ফেলবো। আমি আপনাকে কত ভালোবাসি, अल्लाह ताला इस तरह से प्यार करता है, और हम लोग हैं कि लगे हुए हैं, इतना जानते हैं उतना जानते हैं, ये नहीं जानते वो नहीं जानते। हस्त फर्की दरमियान हर दो यक गुल खुर्द जंबूर और नहल लेक जी शुद्ध नेश वजा व दीगर असल। कह रहे हैं कि एक से जो है जो भीड़ जो होता है और दूसरे से दूसरा जो है वो शहद, तो एक शहद बनाता है और दूसरा जो है वो डंक मार करके जहर सुनोता है। एक जगह जहर पिला दे रहा है और एक जो है शहद पिला रहा है। ये दोनों मक्खियां हैं, दोनों एक ही फूल का रस है, एक ही फूल का रस है, लेकिन वहां पे दो किस्म की पैदावार। मदीना तैयबा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मुबारक में एक वक्त ऐसा भी आया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिन गिन कर चुन चुन करके निकाला, ऐ फलां निकलो, ऐ फलां निकलो, ऐ फलां निकलो, मस्जिद को खाली कर दिया। तकरीबन 70 दिन को हम लोग सहाबी जानते थे, कहते थे, बोले तुम्हारे दिल के अंदर में निफाक है, निकलो यहाँ से। जो खालिस इस्लाम वाले, खालिस ईमान वाले जो मोमिन बंदे हैं, उनके ईमान को खराब न करो। इस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमर। हर दो एक गुल खुर्द जंबूर ने हल लेक जिन शुद्ध नेश वजा दीगर असर। दूसरे से शहद पैदा होता है और एक से जहर पैदा होता है। हर दो गुं आहू गया खुर्दंद आब जिया की सरगी शुद्ध वजा मुश्कनाब। एक ये दोनों जो है हरन का जो खुराक है, हरन और ये दोनों ही खाते हैं क्या? पानी पीते हैं और घास खाते हैं, लेकिन एक जो है वो पखाना जिस तरह का जो होता है वो निकालता है और दूसरा मुश्क पैदा करता है। हिरनी के पेट से मुश्क पैदा हो रहा है, और दूसरा जो भेड़िया है, भेड़िया क्या कर रहा है? वहां से ये खा रहा है। हर दुने खुर्दंद अज़यक आब खुर आय की खाली व आपुर अशकर। कह रहे हैं कि दो नए कहते हैं बांसुरी, जो एक लकड़ी जो होती है जिससे सरकंटा वगैरह जो कलम बनाते हैं, या फिर ईख जिसे हम ऊख बोलते हैं, गन्ने का, तो गन्ने के जो पेड़ है वो पेड़, और एक जिससे कलम बनाते हैं वो, दोनों ही एक ही किस्म का होता है। कह रहे हैं कि हर दो नए खुर्दंद अज़यक आब खुर, कि दोनों जो बांसुरी, दोनों जो लकड़ियां हैं वो पानी और खाना गजा
हासिल करते हैं, दोनों लकड़ियां हासिल कर रही हैं, लेकिन फर्क क्या है कि ये खाली, कि एक जो है बीच से एकदम खाली होता है, कुछ भी उसके अंदर नहीं होता, लेकिन दूसरा जो होता है उसके अंदर मिठास रस भरा हुआ होता है, मीठा रस उसके अंदर होता है, जो हम गन्ना जिसको कहते हैं। गन्ना जिससे हम जो खाते हैं उसमें रस पैदा होता है, और दूसरा जो नरकट जिसको हम कहते हैं वो पूरा खाली रहता है। यही हाल है। तो इसी तरह से हम तमाम जगह में आप अगर इन चीजों को देखेंगे, आपस में अगर ये मुआवजा करेंगे, तो हम लोग को ये बात समझ में आएगी कि हम लोग यहाँ दरबार में जो आए हैं तो किस लिए आए हैं। दरबार में आए हैं अपने पिछले गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू होने के लिए। আল্লাহ দিকে আমরা রুজু হয়ে যাই, এই আমাদের উদ্দেশ্য এখানে আছে, এছাড়া আর অন্য উদ্দেশ্য নেই। এই জন্য যদি আমরা সব কিছু ভুলিয়ে এখানে আসি, 10 দিন যে ট্রেনিং যে আমাদের এখানে যে চলছে, ওই ট্রেনিং এ যদি আমরা হাসিল করতে পারি, এরকম ঠিক ঠিক যেমন বয়ান হচ্ছে, যেমন এটা মানে মুর্শিদ যেরকম বলছেন, ওই যদি আমরা করি ইনশাআল্লাহ তাবারক তাআলা দিন দুনিয়া দুটোই জায়গা আমরা কামিয়াব হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ তাবারক তাআলা। सद हजारा इंचुनी इशबाह भी फर्क शान हफ्ताद साला राह भी, बोले लाखों ऐसी मिसालें मिल जाएंगी आपको, इनके बीच में 70 साल का फर्क भी आपको समझ में आएगा। इतना फर्क होगा कि आप समझ नहीं पाइएगा। एक आसमान और एक जमीन, दोनों के बीच में इतना फर्क होने वाला, फर्क हो जाता है। ये सब मिसालें दिया हैं, मिसालें फिर इस तरह से कुछ और बताते हैं। ये खुरद गर्दत पलीदी जुजुदा, फिर कहते हैं कि ये जो खाती है ये मक्खी खा कर करके पखाना जैसी पलीद चीजें पैदा करती है, और वो जब खाता है तो वो उससे नूर पैदा होता है। मगर 2 किस्म के लोग हैं, हम भी खा रहे हैं, एक वली अल्लाह हमारे बुजुर्ग भी खा रहे हैं, सभी, तो दोनों आदमी खा रहे हैं, एक ईमानदार बंदा और एक बेईमान बंदा, দুজনেই খাচ্ছে। তো একজন যে খাচ্ছে সে খেয়ে খেয়ে পাখানা করে চলে যাচ্ছে, আর দ্বিতীয় লোক যে খাচ্ছে ওইটা খেয়ে নিজের দিলের ভিতরে নূর पैदा করছে। ওই যে নূর पैदा করছে ওইটা হলো আসল মাকসাদ, ওই আসল উদ্দেশ্য সেই আছে, ওইটা এখানে বলছেন। ये खुरद गर्दत पलीदी जुजुदा वा खुरद गर्दत हमा नूर खुदा, ये खुरद जायद हमा बखलो हसद। এই ব্যক্তি যখন খায়, যার ঈমান যার কাছে নেই, এই যদি খায় তাহলে বখল, হাসাদ, কিনা, ইনাদ, দুশমনি এর ভিতরে দিলের ভিতরে সব মানে পূর্ণভাবে মানে এটা জন্ম নিয়ে নেবে। ওয়া খুলদ জায়দ হামা ইশকে, আর যদি কোনো কামিল ওলি আল্লাহ এই জিনিসটা খান, তাহলে ওনার খাবার পরে কি হয়, ও আল্লাহর মহব্বতে উনি একবারে ব্যাকুল হয়ে যান, সব সময় আল্লাহকে উনি মুখস্থ করেন, সব সময় আল্লাহকে याद করেন। ये जमीन पाक वहाँ शुरा अस्तुबद, ये फरिश्ता पाक वहाँ देवस्तुदत। বলছে কি এই যে জমিনে পাক আছে এখানে ইনি থাকেন, আর ওই জায়গা যেখানে ওই রকম লোক যে থাকে ওইটা শুরা জমিন, যাকে মানে কি বলা হয় ওখানে, মানে নমকিন পানি যেখানে পাওয়া যায়, ওই জায়গাটা অত নেই, ওখানে অনেক কিছু ঝোল ঝামেলা সব কিছু আছে। সেই জন্য আমরা যে এখানে এসেছি, আল্লাহ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহবুব বান্দা মাওলানা আযম গাছি রহমাতুল্লাহ আলাইহি কামিল ওলি আল্লাহ আমাদের 5 মুর্শিদ এখানে আছে, সেই জন্য আমরা সবাই থেকে কি আছে সিলসিলা বা সিলসিলা আমরা কি করব, ওখান থেকে ফায়দ হাসিল করার চেষ্টা করব, আর নিজের যে জীবন আছে সেই জীবনকে কামিয়াব করার চেষ্টা করব। সবথেকে বড় উদ্দেশ্য এটা। যে খারাপ নোংরা জিনিস আছে আমাদের ভিতরে, যা কিছু মানে যে ক্যারেক্টার বা কোনো ফালতু যদি কিছু হয়, তাহলে সব জিনিসকে আমরা ছেড়ে দিব, হ্যাবিটসকে ছেড়ে দিব, খারাপ যা কিছু আছে, যা কিছু খারাপ ধারণা আছে ওটা আমরা ছেড়ে দিব। আর নেক মুমিন কামিল ওলিল্লাহ যা আমাদেরকে যে শিক্ষা দেন, ওই শিক্ষার মতন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, যে জিনিসটা সাহাবা একরাম বলে গেছেন, ওই জিনিসটা আমরা ধরে রাখবো। কেন কি এই যে দরবার আছে, এই দরবার আছে, এই দরবারে যে একটা মিলান যে হচ্ছে, কি বলতেন মুর্শিদ আব্দুল কিবলা সেই কথা বলতেন কি এই মজলিস আর মদিনা মজলিস তার যোগ আছে একসঙ্গে। তো কি করে যোগ আছে? এরকমই যোগ আছে कि যদি মানুষ এই ওয়াজিফা নামাজ ভালো করে যদি পড়ে, তাকওয়া পরহেজগারি করে, ইনশাআল্লাহ তাআলা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত পেয়ে যাবে, তে ওনার শাফাআত পেয়ে যাবে, দিন দুনিয়া কামিয়াবি পেয়ে যাবে। এই জন্য এই দরবার এসে খোলা, আর সবাইকে মানে
একসঙ্গে মিলিয়ে একসঙ্গে রেখে এই জিনিসটা শিক্ষা দিয়ে সবাইকে এডুকেট করে কি করেন, সবাইকে একটা আল্লাহর হাবিব, আল্লাহর মাহবুব বান্দা বানিয়ে দেন। এখানকার যে আছে, যে আমাদের মুর্শিদের যে উদ্দেশ্য এই আছে, না টাকা পয়সা ওনার উদ্দেশ্য, না কোনো রুতবা, না কোনো এটা ওটা অমুক তমুক, না কিছু কি আমি মিনিস্টার হয়ে যাবো, আমি ওটা অমুক তমুক হয়ে যাবো। কি উদ্দেশ্য, যে কোনো অবস্থায় হোক না কেন, এই যে আমাদের কাছে যত যে ইমানদার বান্দা এসেছেন, এনাদের সবাইকে আল্লাহর হাবিব, আল্লাহর দোস্ত বানিয়ে দিন, এইটাই ওনাদের উদ্দেশ্য। এই জন্য রাত দিন দেখেন একই জায়গা বসে বসে নিজের কাজটা করে চলে যাচ্ছে। আমরা ওই জিনিসটা বুঝি না, আমরা বুঝি এনে তো সব থেকে আরামে আছে, খুব ভালো আছেন। না না, যে ওই জায়গায় যে থাকে সেই জানে কি কি অবস্থা হয়, তার কত মানে পরেশানি, কত কষ্ট, কত তকলিফ। এই জিনিসটা আল্লাহ তাআলা আমাদের কামিল মুর্শিদের হায়াত রাজ করুন। আমরা যত মানে এরকম প্রবলেম কিছু যদি আছে, সে আল্লাহ তাআলা আমাদের রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তুফাইলে ওই সব জিনিস আল্লাহ তাআলা ওনাকে সুস্থ রাখুক, হায়াত দারাজ করুক আল্লাহ তাআলা, আর ওনার ছায়া আমাদের উপরে সবসময় আমাদের কায়েম দায়েম রাখুক। আমিন সুবহান দুরূদ শরীফ। Was the question? Was the question? कल शहादत मान लेना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 सुभान سبحان الله والحمد لله سبحان الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 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 سبحان قدوس ربنا رب الملائكة والروح 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 استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه 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 أعوذ بالله بسم الله سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة الإخلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد سورة الفلق معنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد بسم الله الرحمن الرحيم من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس قل أعوذ برب الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الناس بسم الله الرحمن الرحيم الناس الناس من شر الوسواس الذي خناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الناس ملك الناس من الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الناس من الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الناس من الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الناس ملك الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس عقائد الرشد الحمد لله وعلى سيدنا اللهم صل وسلم رحمة الله من الشرك وعلى آله كما صليت اللهم صل وسلم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه أجمعين على سيدنا إبراهيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد شفيع محمد وعلى آله وعلى آل سيدنا إبراهيم حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على